no don kula go ima iga diga meke kono jaman ga gobo hankamanu joro yogo no busantari tewe jamaki igeri ti jamaki ngani meni nakama kayre kullu iti mankanye wana ire enginte go ankari nanti sere go khiniya ori ni isu kan hingintonye soro kuna kati kibani de khiniya aywa kada ko nanti hingintonye ni ya ti so na grupu bani aywa yambula ni jamba menanti diga me maka igana kini manke hankamanu bangenga diga me kira wa qur'an hankamanu kuda mo polisu kuda soro kusuko mandel daga jaman dinga dirne di battema ida tolongo manke bangenga hankaman bangenga ila kini gouverneur ntinangani ati mena kana ka kun khashbaringa menin cere igo kebe gar dunya hinkintenga atada ngani kenni ya ko kuta kan tamanya na ya ko ta na dunya ko hinkinte ati gouverneur ati digame begin maka porkan na ketina digame to bangandentu fokke anna usuko manteke yanga kata no sukitu angno sukitu atunu ngatuli bawri hinkindo nyanui oke yana hinu nyado membe jambe nyi baka no kondi yo me hinkinte begini ora do hinkinde atanti kammo kenni ya ko kutande ati police mun dangani ne go kiraga ina abora inyanka kamati jane marimu ira igol lipa ara ya habari ni ado khari ngame be paninga huma kama ayla ya habari ngamuni imman kenti idangani kenga gubernanga atara ngani atiku gollu burnyanga no hakunda kini meli kana dunya hinkinto nga hinkinta gadi alla rakeni ma khori nyanga kada ngani kana alla hisringa lagu karawa golli khanda golli ni kana dunya hinkinte nga khaga daga na soron nambara ati tunganyo gondanga ngamulla nan cey manna duro goto anna dan duntenga on kilinga nan tan ta honya dinga ngadiga mento ko nanda gouverneur ntana ngani ndi duntenga on kilinga to ngon ko ndanga ni on ta honya ati osoro na katiani ora dunya ko hinkinte ngani nani hinkinto hitoy oro no soronya kama ko bi hinginto ngani ya bawri sarahin na nganunga ilahin nene bawri Allah rasul don cirum kiniya ne may gwaru ngani kenni kuma kenni he ngiri ne manga ka kuna duna ko ku Allah do kuma kenga ka kuna duna ko Allah do kuma kenga o ga ho muri ne ina hinnoyi ati ka on daro ikano kono kondi ona hayndi gelli hobi ma dingiranu benowa nani ya kai gantoi ogana to wakati bora ga heseni halle onari ona hesi halle ona kumpeno utu ogana ro gadi ya garu kuga hayi bawde hingente nyanwa ya garu kugu ganta dushi turuni dingira no beno ogana ri kama ora ya garu kugu bana ogi hayi nani ga wa kamana bono dinnya debere bawro oyi hayi no wana khunga lidi oganta xawan khono bi ngalidi aywa ina hoy gono wala na hoy gono hay o wa nga kenalla ikuma ko hinkinto nya nyor kenri igantan wakati be ona molli ngalli ona hesiya atoto kengal halade ona khalsinga ben kita khalsikini ujunu tammi gode yon ketin kapal mo kuda ngani nantin pakengeni kebe ina kenkininga bawri nke khallenni ujunu filli adoko mo karani ora ujunu tammi godiya kita osoro na hatiano ogana tamandi silemi sugi mawjunu hilido komo karage godiya ingeti min kallen kidinga ibara hosan ta keninga ninketu nke kalle kebe gimma idin kume aywa anken khani kitanu wa deben no ondi ngeranta ho bakki maka kiten ko ni gana bugutiya nga tongo ngene kewi kiten nga tongo kinni tongo kumenga langa masaringa nkiken ko ne di nyaare muni ketun ne digin kan ngir nyaare muni ibana besu geli an ni raga an ketu angani ketu suyi ya ngoli nginto kusiki kutenji idangani nanti
ay khamaga terinka gar diga me ke ko to hiti o kuni hinkin to ni kam woni Allah ga nema nyanu dangani o ga balla ken nema ina Allah sin Allah o ken kamma o ko hiti hinkin te akenya nyambula no khol sunu legoyi akra dunya hinkin te ngake hin kamare men digam se hanake gar diga me ke ko ken ni du hinkin dana ki adiga mello soro ko hakle ni bawri daga koni mo be ken hinkin te ni ga ketariya muni aywa ala khibarun ko tuwar ko no hagaron haklendi gouverneur ko santa ketunda no nyameri nanti nyanki kamma bani aywa iga jonga sare hana be na lipa kenyi ke gida kay fiqa yan kakkamma ida ketuna antina yokin bay bakka awa kharini gouverneur ngatina da ngani khakun gollu buru nyangano nyei alla na kenne ma khori nyanga khada ngani khana nakari kende kana ka gollu buru ndeberi ken nogondi na dunya hinken tono idra do khari ngame atin wallahi kempe o ko yeti ngallano hinkin deni me anu aga bida mege ko to mun jedi ito ko wakata maga mulo gouverneur ntitina wara ana honne tuma kesunde kede ar wara khana honne tuma aga hetenna mulo honna ala le yang khana kamma bawri khagana yang kamma awarni yahu mara mu ida jinjo koy akilu ngari katte birambe adame ar nyalla dama khano wara go ngir kebe ko to ngeti kun hinkin to ni imman kan ketunda no ngani nyanka kamma hadi na lipa illa kutun qaraga na khadi wakamani lipa ibana mbe sugedi ketunde be ganni ya ampungu ko musike ketunde jani wakini daga ni khada ya huni aga ma ya huni o ilene o kapaketunde kempalle iwo ke kusangati gouverneur ke dangani ati ko haje inta kamana ndungani ya hukumi bawri gadari ya hukumi soroku garna iya guntu na koinanti iri ya hukumi na ni janka hinkinto nyali sino mini mewro ko ame kama yunya gana jaga hinkinto nyali na ni ya garanto nyali kenya samo indi daga ikabara iya hukumi ni akagiri ketu kundu yoha purki kana talan choko hinga yata kada ngani kadsu ku bulunte ngana khobe kada serai go wara dum batte nga on daga nan daga kadsu ku khonko dalite kempalle gouverneur na soro gon wara do kembatte ngay daga agar khagira khalis ke bulun khobe daga ida bagandi dare ida geri ada khalis ke takhande e gon kallenga wucinu hilli ado ko mokara da kini go nga nan daga ni ko nyani namara golle su de bari khaken na wucinu hilli do ko mokara gari khallen kita kemballe soroku kutunga komi gama kabungi ya ko ngini ido bugu sellanga hadi kampallu wana ndigi lipa na ho khalsim pakken kini mawri ketunde kenanya takasi idangani ado sere suka kun nambara meno de berni ati kemballe ike gara ken khabaru mo ibugu idaga idi gida kere mengiri ida mo nan tira ke khabaru mo ana kammo igida da khabaru mo ko ni dangan nanti e kenya kondwa kana ni gira ni hinkin ka anyana kammo igon nambara ndiga monti gidi idi ketu ina keti ya on ni bawri ranti ya on ni ka soro kuda simma nanti saamo ngandi daga kenya ci gabari ya on ni igemi wara ketu ni ma daga keri idi wara aywa kembrenga ati gida hera kutu ini gida ke ida molli londi deben gondi lakini no khunga keta equipe yige no min henga walla warama ida wakati kebe ayi kande agare kenko tunkanyo nga kengen imman kenga khalifatul amirul mu'minina al muntasir billah as-suyi ati dangani ati vraiment kego adiga mullen ni ati soro kudangani nantina musoy ko kini ko ke ina wara daga tina musoy ko kini am ina wara andaga ambugo andaga ayle tini amirun danga ati ayi na musoro ga nta musoro ga kundu nga daga ba wurin kiri kono nan nantin kini intelligence ko yinu bina ha hay kundu est ce que sirenga mpakani intelligence ga ninki ki wakitu no ko mo la garu din deben et puis ingaranta ko mi halle serera na kide berni kammo
hinginte nyanga hinginte nyanga yaran keto anta mohi goyni hibe ga koyni nanti hinginte nyanga katil man ki ganta hutu idiga mun gobe ngini kenyan ti ke ganyanya yo man ken tuwana nyai sarahun ma kenyan ti kinga kesu de berno mellan ta musulo na kundu kutungan wala fukunna kunka kuwa anna tutto to ngini nanti ken to ngenye haklante nyanga intelligent nyanga sarahun ma fokanna to nanti ken diga mega gobo tungkalli gontara ngani anda ku masalan kullu ando trompaga datuku masalan ati kempalle ati imanke keda ngani ati amirul mu'minina ati menja ngida bale kebe gene ya kabane nga lakin ngida bane akenni ci kirana ni ko mo wati burshe ati kerni aga ci ngaga na bagdad no kidi awaci ngaga na wa awatan mesonga ben ka khobono ani mara awi gaga na awa hokkerni bakki ati de ben choro horunga aro bannanu ayu gabe nyiri ni khobe aken burshe kiyai aci gaga ra kiyai bawri aci ni alhamdulillah ati gida ke to ken hala di awaci ngaga na awatan meson khobro katti do awatan meson marana inda khorani gaga awi gonu ci ngaga magar ni khalsin gaben kita agar khalsin gaben kita ada daba nungo bon khobo sito honu nakanu gaben khobo ato kinni ado ken golle ana me golle ke watallan jidina ma ati ko tay boyi ci khubano kudi ko kasi gori ayin tengebe asen ko nin tengebe sen ko nin teke kebe nyami atagiri ada khalsin kimiya nanti khalsin pakhe kebe kimiya ina khalsiki kan ci ina kem pakhen kimiya yo khaybo ki khalsiki yo khalsiki be geri aken khalsiki ne khalsiki kurumba pul ibo ke kusanta ati gida ke khalsiki ahara khulle ngeni slingana khalsiki kurumba ngeni khalsiki linga daga bawri khalsiki khulle ngani on dirhamu kende berni khalsiki khulle ngani dirhamu ina kende berni tikangani kempalle kota kana kadi ibo ngeri kadi agero khobe ado khalsiki kurumba ngeni nyal kadi yo ati gida ke agere ibo ke ken khalsiki kurumba ya ko sa khalsiki kurumba no kudro ngara dingira ibo khalsiki kurumba no ku ara ken ngara dingira ibo takuda ngani ken ngana gobo hadi ina daga tammi sotra no gobo tikin khalsiki kurumba bay ti gida ke da khasu karaginya ibo ke ken ngana do khoba qatsu ibo ke khalsiki kurumba ni ana khalsiki kurumba no kudro no ko ya anta ken no kutu wala be kam kasun korani gatimme yugo nyimme gana jate mbagandi akem maga khalsi kurumbanu ku anini ijon kongo bo siri ngani hakke ngo bo siri nyakali nanti ndaka ina kesu ngoni indaga some tamisonga maremme anyakali ndeke agaro agarawa khalsi nakande muni khalsi kurumbanu ko gakebegi adani ho ntano kondi kayto kullu palle dañu hohontan wondi kayti kullu pas paale kagere hakka kebirano wondi ken kayti kullaki dumu ken pakkanni ay masala ne galagana ni tampille ujine ganani arani tampille kayti kullu ujine kayti kullu ana no ay qalsunu ku yille nanya kayti kullu agana ken ngiri no khuba ko santa khari do ay meto wadu lipanay kankam baranga du panay kankam baranga ako say khanen ketunan khar sorongurun telle katte to khorjom ati dangani ati sere gwalli no khobi ke yere kundu akatsu agana da no khalsu kum manyalle ida khalsu kum ban ku duranga no khoy boy zan ihajun kine nan ci wawti wara na so me daga ile kesu ni ile ni ho on tan ko de kayit duru on balle soron kafi ite no golle ken ke ko to ko ko kaman no heti igatin ko men dangani jinna manchanya ko kaman no heti sirani igatin sirani dangan nan ci jinna mancha ko be do khalsi lene yugo ci non tento ko ken al hala di antati gakke be de berni a continue ijabunde ke amamante anganta serbetu kiliya nyani ta warini yo agar kesu ke mun kota be yugo maganya liana ya kota
na wuci dallantenya igo meri rawani igo nda khibare mo ka igo kemeri yo ga an goda wa kono nanti nta ko kono serebe ganari ke igo ganari katinke anta mahilano anta mahilano ana into khora gume sungar lato daga nan ngiri maka godo ana nyiken kamambe ma wuce dallana kemballe kenju ko khasabana ne ke ari khari agari ado khalisini nanti wa khobane iwo ngira ngiri no khomita igo bonde amale jaman khini islam nu damma jama damma kharin dema ndim be yana laga ngeti go kebe ni no khobe agar ni khal sukuru balun kini ngaga hay ke ngwani hayke kharin dema mbakad ko tinga wona kinya hankanga kharin dema ona kinya hankanga kharin dema ona kinya hankanga mbakad gin ma ati go khosas ino khosas ko santa ti daga tiabo antran ninka ya gundini nganya woni ni sa ko sorondo menaka ati gida taranga iri men de grangi ya gundini ke fiyana ke nambaran ke kana dunya go khasonga yo khas krisunya na gai soronga ka dorno akana janga ka kullono soronga makundu akun nambaran to kundu allan kan nambelinu ko abati aboni ki ko ninki adanga yo kawan an ya gundini sa sorondo menaka atindi ho adi brangi ya gundini go ke ma observe khannen ke ati soro parce que ni soronde ati ke go be hake kullu ke ti gaga na de ke ti jaga ci gaga na de ke ni sara ci gaga na de soronga ti khada yigol la kin mana man kan kunna ne an digon tandi he yangen na ci gonna ngati sara ci gaga na lenki anda ke wara ci gaga ne here de benchu wa hibetu ati no ati diga min na kun khama ga jonge ta sara ci gaga na sara ci gaga ne ati bawra na sara ci kro tamisa ci ko anya kan ni mebi agi gaga na soronga simana nanti ti ci ngani da nyaga saraci ni kamana saraci ne parce que ana khegene ana ci ki kutu ana ko huwa ne ana tamisu benu ci ngano nga amara ana kun tamisu yoni jongi soro nyaari nga kenya iko ko santati yo ko sekere ngani ya gida ke bagdadi gida ke bagdadi ko fena na ke gida usante iko keda ngani ati kellangante ke langere meke ande ke ngira garenya kon anta kannan nay ben kan dinke waran kiga ci gaga da yere ci saraci igonti ati anke langante tuba anga tawi langere me anke langere me tuba ati ngere ke ko keni ci saraci gaga na ni ngere ko na haram go be ana kunni ne kaga ma se nga xaro abiti bin nondi ciu be no ga jongini no ngadi xawa saraci ni ni ken ni soron ken go boy day gon ken laga mine ngere ken go sore go rek jamandi ci go ngere ken ko biti mo intenya non tarno ma biti bu ñu mege fi xaru xana hay ike saraci subhanallah yu banda garin ci tinga langare mege ati sorobe lu garo ci en non biti no gondi igonda jaxaci bane akenda anya soro nya on kan janga yugo ke hera no nyama maka hera no kubenu rakay ki ñu la ni nya xalisinu nga aywa ako santa jaxay go yilla na nya go sere nya ga jongi soro nya ren kan mare mu soro ngaro bitigi digere kengeri jaxaci ga karabane na jaxay cere jongi ga karabane nga xam ko tan wana wadi kenn ko sere mare muslima ko korenda ma igada saraci ma kengeri bitigi no gondi do fitasu bu kat sella ngay do xari ti xar ci gu mel la ci gaga na la janka ukura mi nan ci gon ci ni ana kamala ci endo jaga ci endo na ci endo subu ci endo sara ci nya nya han mi da gi gaga no ko oy me ren hay sere nya hay jongi sere hure nya hay jongi o en non ke kafir ke gollu buri nya ngana ke ando gandi ci xati nga ke nyamo ko golle nga ida ketunde ngami ni gonu wali pana doke gonu to humba ni gonu wa kappa doke ngani gonu wa ko bana doke mare me ko se ke me ko santa lipa igida ke lipa ya abane bono ya abane ke bono en chaba mbaka ke ke ne igida ke utu ida daga police nun kande han kama nun bange perse ke ko santa ti tun kan yugo langa ati amir ati keigo be hayti ko keigo ana soronya kerne ani xexe ani mulli lalli ti dingra ke anado ichi suruku yugo nyami megi aga gaga na soronga o dari katanga anna kiti akhibarendi
bawre ani garnya si tinke da hoye go deberi tinke da kan subre nya kinya da nya ka janka kenya golle ne ke lati gidadi imo ko katakura ngani gare ken magasikidi yoga adiga me kema mehe kayira nyameri nanti na ketu komo karagi jani ho genya maga bawra nya ganya na bur khora gumu khore aywa aradia ndo hoye nun tuwa gana likubere ta ya rasutuwa igda ke ho genya maga ira sura ge bawri khalsinga bege nya maga legra dian ko benu tane gollu burku dianu aywa kenda kisi bawri khalsun kita maga kempalle khalsi gamba nya maga sunya kerni wakadianu kita maga ila ketu komo karagi jane ila kimbugunde isiringani kempalle ila kata bakka de ben nondi abu halle de ben nondi atulongo dingira yugo ita anketu igan kawa daga nokbe bawde da kata bakka de bendi aga kinye de be kebe arad jad kira muru kende be na nyanka kende be no ngani aywa kempalle ari nokku yugonu wutu bawde khalsu buci no to amaga ara no kuyo tu nanya to debera nanga komo katino ko garanke anya garanke na kendingire raga goli kendingire bawri khalisin ta maka khibire ganya ak anya na sababu wa raga sage kirndini serakante tunu ngani raga tini watamboro na ino ngani wa kende bedi akinga tolongo debe kebe wa kalsu bucinu ko benu ga maka anya garanke ngano ngana raga garanka ko golle deberno ko tay aduga kengaran ka ko golli ngami honne kende be ga imanke na ko tay adi ikuralle mum bugu igada gana hele gunnendi nandigi tanu bugu medi kende ni kentu ngani ko gani sera yi hele na linga danga yo ibugu yem palle nandaga hele ke dagante akengere singi jimbe xanne mo ay singana khasa kenya ni singi jimbe nga gara sinu ngaben jimbe xanne mo ako santa bugo igoli rakei nandaga agira xanne ke mbuguti no xobe agira imanke kengeri adi soroku igomuntenga mo be igatun kanyugo wal hala no ko benu kamma ken ko santa simme iga geni banna hunde birambe igani bushi ako kedi idebenga iganya banna nga bagdad no yoga ike alegerim paisa sa kundu iganya gran kenya iga sagi gran kangolinia ewa aro kenchi menga me antino hoani agade be keberi tunga nyugo kebe genyi bakka igara na khanyira ke igonga antino hoana gira angerita daga haindi kata banginga aya rendo igira ke ya ran kusantari tarume o igira ke hani ya gabane nyi paska ya ren kere eketonde nonde tunga nyugo kigera angerita kusantati auzubillah agara igo ke ya gabane ke ngerita ta auzubillah atilenke ti kotalingi wawri homi awtu soro gono wana wani lada non de hiyo gono ma awago o ma sonin kara sere gabe khawana ngani gana granke ngeri surtout gande wakati latun dangin toko inati ando granke ngeri subhana nga fokan nan kitelo nyi anta uzbillahi minash shaitanir rajim angana trenando granke ta terne dome angana ro jinno gondi ando granke nyagane dome ta gana ro jinno gondi ti granke ke wakisi ni anken takisi aywa uruhon nogondi agana ni uruhon nogondi musaka gana kita kilini nati di gran kontodi anyana kambo karamare manga makebe famu tan ma famu yo kengel la da mene kemmene go ani kay aywa ikamanu bo rawani ni kota yi asengal la danga oragar no ga masala ko kabar no sukama ewa suruku ga hinuku kono do sababu nuku bene gonwa igoke ikunyi akenyi agana ya abane ngiri masha Allah akemma kenki heti lingi aywa agana ya abane kenyere tati auzu billahi minash shaitanir rajim lenki kinga ati soro ngani tinjage lenki kin maso rasuli gon warati na igo kiraga ina igo ke guma bawra kenya abane ni ya ata bane teyin kutanye atina daga ina ketuda honnere awakar ni ndameni ewa kempallati na wara idaga
isagedi hay kure kun kan chage tum ganyo ko kiken di soron chage imaka daga nyagal kanyiranga bawri da ya habani ngere wakenyi mele sema inte to gere hibe de beri iri mukwa hunye ire iri golle ngame iri he hanne mugo ibugo iri daga ide ketu ma ho de ber enti tuwa atida sare go ngere ko satto wakati ken chire nanti meni ga sababu ni ke ida ga soro ngere ibugo na li na lahay meni si gandende igo ningra tira ngana uzbillahi min shaitanir rajim ako sira ga ngere ketu yani soro ngere ari ketu isage agar ko go kibira ngi ko sui maga sakanyen ati bangi mo on konan ngala nga suininga ande meni ngaringa ati ay kempe ati ketunga nyugo ako senyani ya abaninga ata garangra anyi memeti ta ta'uz billahi min starajim ata ako senyani ya abaninga me serebe ya hinga nani ten kutanga hembene ankin daga nan kita so hembene ketun ne mane kasirebe ya ka bana hunga ni tinno gen kutanya yogen ya ga kere kenken kaman kana kaman kerne no hasan sindan kitan ken khallen ne tenye ati keni ila samante mari muslima ko renama ujina wurondo urubane khisan ona sigere ujina wurondo urubane khisan ona sigere lagna kanu tatana onari honne ko akutendi awlo trinke sire assalamu alaikum wa rahmatullah mari muslima ko renama ujina wurondo urubane khisan ogere warano ko kebe oti birambe dagdadi ko fendana ke aga kamana igida bane ke hala halanko kenyini ya gabane ke aywa igida kata bakade ben gondi akada kadde betrena daga nyagaran ke ngano ngani gara kende be gatum kanyu gondo isoronci kanno mo iga bakka garsingi junde xamne mbugo abugo nalli ado ton kanyu go nyaaren ta ko me kenton kanyu go ka khosenyani ya kata bane nga aywa tum kanyu go nchage ati auzu billahi minash shaitanir rajim adi soron araida kitu mama mande siringani kempalle ida wara ada sere go ngri ada katke ngana atirle khiware nga nanti iri kitu imatu igere hibe deberi iri kitu imatu igere hibe deberi mberi ya khawu igon chui magargana singi ikoren kama aya soyi magasaka yamballati gonnanga atiyayi amma sabunto tum kanyo ko khosenyani ya gata baninga amma ngira gati ani mesatanda auzubillahi minash tarajim aywa asage kempalle ni bakay gargana ikhanye ihetenya bugumeri khanyaranga kay garanyira ni gasage yo anken da sansi ni mekita ko manken kallani tenye kenya ni ga xampe ketu nga xano genya ganni so ani ci no bugan ci genga ati birambe igira ke gere kemugo atorongi no xonga ni mo gon cirondi nanti nguru ina kende be xawara de bebe tum ganyu go nyaaram ko sengeni ya kata bani ni mbal ko taso hinyana ma hinyani ma kitunde nyay ko taso ay wari ko ngoro arakende be wara aragadde be tanay yo xagargadde be kibe tum ganyu go meñi nonga ay kende be ni debile meña ga merne tum ganyu ku debe tum ganyu go lebunga ara uci gille nyano ngani kempalle ko tay go tabugo kenni nyaga kende be ya bilbondi ni nonga ay golli sage ni nonga ni bonnati bilbondi abugo ko tay go nanti wadaga na itambugo medi kendo yalang trende ngame beddu no gonde anga sedne himbe yi ako santa siego gijimbe xande mugo kende be lemede wandi siego ani akiton iton ijikenga ga gijimbe akenne ya kenda ngi sike gati karabe agar gijimbe xadne ke mugi falle ati allah hilli gadi koy akenne simatun ganyu ko na akemma tarina halla gare na hibe gani agar singi jimba kan no no khobita akenda karagol no hankenda wuro nguru aga khoso de bedunga ari no khoyogoy ante figarana no khobe ara holla khay go ngiri holla khake bahe nga sembene agar no khobita arabah ke mun nangu to bakkan woni na lo an gonde pour que sere me ngiri
ina mo gono ngani sado sigu muku gadangina ken simma tun kan ko hayki hadi akenga ken mo kheno gondi anga senne himbe igu hille ko santarwa akamma yara kamma no khobe itara ngani iti onyi kiamurno alhamdulillah ite tige ngalla danga alla kebe gada an allege non do dangani ke alla honne ke itara ngani tuuru sikiano ke o wuru sikanya ne ke yoma tumamma o ma tumamma o ma khonko to nya o ya hande hari gande da me o ma ke ta tunu tigre ken ko igira tirangani ati soroku nda ganya gati Allah ka kum pai kamana meni khibare ko kaga kamana kibe ko kenta ho gare kende den kya gare sasa kun ngere mo goyere nanti bito siki kaga kama murnu aga ko refen kan ke hiti kenga de meni na ka kun khibare nga ke hede ngiri mo goyere ita dangani anken na mulla anna okuya gunde anda ka gumeke anda kitir durago anda kapalle anda an kapalle munyi meno ka kitir durago iti lobo be gam magay medu lobo mbaganti bawra nyiri ni ran nga baka baka na ci lobo nga ango baka baka na ci lobo nga aywa anda ka gumen nyokon ci wutu an kapalle mu benu gani di xayandi ka yokun ci wutu bakki ma gri anyani an lobo ke me bagandi lobo ke bango baka baka na ci wurusu mare mo kenni ni lobo go wasiti ni ake nkodo nga agani dranka ko ke aga hiton kutunu tei ado agana mulla na to hobenu de berite aga kun kutunu ke lobo a khodonga ira meke usanta kan lobo nya ana hanende ti ahitike angati ni tampe lobo peta gam magari ati soro kudanga na ati hakena Allah aga kamana kebe kon ke hitike ngade gaga wuru sasa na madumi kinyene re mille sasa halle ngiri nguru atangiri mugoyere itaran atira ngani bawrin ki masala ke khore akafin kenyani ko ngana ko na kada kada tasakay madu muruni re sasa kundu halle kha he ana ngani serebe qara kha he ana muru kha hede bawrin ki sasa re ya madu murono re sasa halle be hibe garin kinere kha hikafin tenyani itaran ngana ken kibara masalan ne meni fina maganga ta fi kafin ten akhusanta ikhbara ke mo ko ni dangani katakuda ngani mini wara mahara karadi itara ngana ken digan ka ko ngana nye mare mo yanka kamaira lipa naira menchu bogo ayra mo kuga bogo bramba hetenga bugu sellanga aywa igara jani battenga bengara afallenga ken battedi sey nanti bawra gara ko nanti sababu be gari ken kende be me aywa soro ku gari ketu tonga nyugo ke gari ngira gari soro ngara ni ketu gelli debe hanaki gari ketu iri palle do kina khari tonga nyugo ke gari ketu ga uruba kanu ngani igara jani bakku ngira ahete ke keta ita dangani kellangante ke ketunde mbattenya ha ampetenga iti ke jani batte be hampete kede kena ko ni nan tanki mi gollo buru nyangane ne atiri ya kera ga ida daga gouverneur mbangenga atiri ya kera ga ida daga gouverneur mbangenga ati kemba tiri gira ki kera gira khibare mugu itolongo soro ko iri kane kutu ida regia wa ida hera kutu ni gira ferondi debe nogondi wa mukendi nan kipi ay gendo amini ngana lawra mi ay wakati kebe ay letini khadi igira karagandi kebe khaganonga ti kem torum pilli kutun tonyen ati mu'minun yimanke agado amirul mu'minina al muntasir billah ati da ken gida tor kutunte ati gida kenyi miskine ne ko me yama akenya awasoro nya gana urundi awanya gandi ni urundi agana kebe kita ana ken nafaka kiyendi ati bawri kumpaba ihaba ni khirsi khase goy akhora ko sey windi kay kumpaba gani bonno birambe ikuntoro nyerani haba maka bagdad ko fendana ke hake kono isuro nyerani haba maka aywa ihaba khora kaga kala
ada komo nyeri gode khalsi kulle ar kenya to aywa agara komo ku nyeri khalsi kulle to ida atrandi me khenga ho di itakemuto yo khati gida banake ake intelligent ama intelligent anta hi kundutu aywa idiga mun kangaba iki khani sira idiga me magoba intelligent yani ke ati gida ke ake ngari khalsunun ku wutu khayke ga tagandi bawdi komonyeri gode am to komonyeri gode khalsu kulle am to kun khadi soro nyere ay sere mesu keme gode khalsu kulle tellement que intelligent ga hiti akendi khalsu ku wutu araga suro vere nyadi woro domme komo gatini vere quoi woro domme argi khalsu lo woro dem nyadi woro den qualité ke menen ci couleur manuko araga kenga gabe nyawtu akime ke goden khalsu kula rasuro woro domme nyadi komo gatini vert no kubenu min nenga nyani di ube vert intasanu wala akendi khalsu lo kunya no gondi ada suko humanten ka ko huma min niro kande gon gondi kande khorego ada kata hono khoygo nanti wa vert no ku gagana woro dommu ku tiwi gagana woro domme ke karanga tege go wano ngani agar ko maga woro domme ke jagul no khobe tege go akara ke no ngani aku santa sembe tege ke ni halle ke sembe ni tege ke vert no ku a jommenaka ata gonte ke kununga ga semmene awa vert no ku jagunu ka homa ko ba maga hila ara dingira nyamuro ga kinyana ara vert no ku teleba yiro kande ke teleba ay metago tege ntinga vert no ku a jommenaka wa sembene vert ke kengi woro domme ke kum vert na to am kanne bogo na ti kasin kana ara mon kanne ni ason gan kanne ni woro domme aywa aga ken no de ko santa simme aga simme kibedi ati ino gondi aka mana simme ino gondi nanti khalsi sugi ni ke maga ida suro woro domme kengi ko woro domme ben hata ko ni jommena ati da ko woro dommu ira keme gode aridi ni ati woro dommu kusuko mante ngayni sugaga ko mo hilli ay woro dembana sugidi ina gode kita kamma tonon igana kencu khagana khobe birambe ila kan ko mo hilli gode khadi ina le daga na woro dommu tanano ko bo khadi ti ko mo ko hilli gode ina le kun khagana bani sugidi ina gode kita kun kama sefe ko mo na gati gode ina ken kita aywa bani sugidi ina ken khagaga sefe ko mo na gati gode ina ken kita ken kama ko ile ko mo hilli kita tonon aywa ken ko mo kuna gatika ken kagana nyime ina daga khadi ina daga ken churu woro domme no gondi aywa ina ken kagaga ago ina gode kita ken kakam khadi maganya ko mo segi gode aywa ata kon teke hakamana ke so simma da semmente ke gatege ke woro do mun kuri kandenga ta hono atanu we ati to ko ken ngale hala di igana hakkabe kita ina gaga kana ru wujine ina gaga na wujine hilla mi garni tampille wujine ina gaga ina tanate wujine kita mi garni keme wujine ina gaga ina ko mo hillu wujine kita atoko kunu nya ga kono magarni tini tibran be gana khalsunu gaben kita ina commencer ina kasire go hobo kesuno aka kamana kesu summa idu magaga ata hunta ga kamana kesuko ndaki wordo mengana hobo na yakunu atina kasire go hobo atigana kasire hobo har sai continue wordo njago yeki ayde igana kaaki hobo nan dugutana kaaki tagana nyama atikem palle ina komon hobo ina komon gaben hobo komo yigondo komo e haro ina kunga ben hobo taka har sai hinna wordo njago yeki ayde kalsunu ngana gobo khadi ina rishinu ngaben hobo ina saratu nun hobo sinjaratu tun kanyugun cin saratu nun ina kunyugon hobo ina igo ho mciru igo ho takabana no igo ho lungu ngaben hobo ina kungari ka ken honde ati sugurano invitation ngan kawanyana hobo ko misasa ogatin ko boîte nuit boîte legrano ko sugurano ko concert no ko gano khono beno ado boîte de nuit ni ko ati inta hamana kunno khono ati gana sugana sirengere musicien sirengere na kusa ko mi jari sire
igana jare ngere no ko be jare be xanne li ngene sire gana ga siksenga kenni rek xal singa ben kita na to jaro ko xili na ri kandi ini jakina sugi dangani igan kawa kebe kinne na kenkini akesu ko mantenga woro dom ku kanne nga ta hona jommena de atikem palle ina soro gonu muru ina daga yakare murida e piga daga na yakare be muru yakare kinyana debe ministre khorelle menye debe ministre khorelle nyaare ida na kenya mu asi kenni nyi nyabba na khorenga har sake hay aka kamana hinu be musimay duma kaga kono ati bawri akoni nanti debe ke ministre lemme kenya de lemme nga lemini yakare ane aharam premier et puis encore ti habe ke na kusanta ti dangani kesu hay adga me asi menye de aja haka mana kusu simma duma ha ati gana muru bawri arme ke haram premier habe na kusanta ti dangani ti kere nyakare ke ta ahutenni ujine men kalle ati habe ngana kinko ina ti dunge ida ujine ke men kalle da kini ka habe ngana bara ina rage force ti bawri kenga nyini hankangi ndi ido debe no gondi do soro gorunda metu ko mon gabe ngi maka khalsin gabe ngi maka haraga na bara ina ko sare me ker kibege yo kaga na dunge ina ujine men kalle ke kini nanti ken hutte ati yagare ki ganari ikandi iganara ikandi yagare ki ganari ikandi ina fonnan kayu tammi wara iga gollina danga ati kemre ikeme irini arida tunka nyugunyira munun kobo iran daka bana no ko saso gatini dak gailanu do ato super vainqueur nu daga nanu wa costume de recrinu ku daga nanu wa hogeni iram poy hoy honto koy in atina kembane hobno dudangani wa ado kange ngan kawarono iramu beno na kan gari meni gona no na kamanu nyani ini iyo kun kusili hinu tukinye et puis hari isetu honu ngai gana setu honu beno anga nyini agge montenye nti kangendo hotana no ati gana setu hon kama ikomo kuadi battenga di golli nyangano nga yadi battenga jamanga be ngadi battenga ati ministry ke gani ngere kesu hasi menye ga kama mega kama na ke ku idu da nanti gana khalisin ke ga hinu ngende ber ati mi to kingal haladi tunga nyugo ke ministry ke gani ngere debe ministry khore ngani ngere normalement angana ministry khore ngere debe ko khora nyang kawa gilli katte metel man ka kota aga nyini ke ga banna ku be di khalisi be gi ma kay to onda ka asi to onda ka karanchwa e piga situ hobe nu kama yamba ntengini mo hobe ministry ke me gani ngere ta kenya hagilla ga gorono katia anda goro katia nati dangani nanti danken nan bismillah ay mena grita wura ke anati kira ngani tintaho parce que kalle go jeni me ada kenya ngi yado sawu bawri to daga dunana khuncho ago ho de meri men taanu waketa ay mena khusanta ti ken taho ita wura ke ati ken ni ko moy gwadi batenga iko mo kube gabe ngani ni batenga ka golli ngano hilli wedi ira khalisum boto nyakini kunga ira khalisum boto nyakini kunga bane boto sugedi ujine men khalle kange kenga boto bane sudi kembere ngay nati tung ministry kirangani aywa nanti golli ngano kuna boto bane kene nanti ke ujini bane ken nare nyaare ke hutenye yo ke boto bane nati ken karanga ken na ken kina imme nanti ay me kana ujine men khalle ke ay me na ken kawto ken gratuit nya pawri kalwani khalsim pinti wala me mana hamu nanti ken serenye wa sarahun yake maka doro yake maka duna heti ho yake yaren kane khalsim pinti ke do sere wala me har sai go ke hakka mana atigira ke simme onyi hakki so ga kamana ke suko averi awro don kandenga ta huna jommena ati kempalle wona duguta kenga nkena gri ina dagi kande ati nda gri nda dagi kande serebe gana gri ikin iya fuku kande na libangenga serebe gana gri no na libangenga nyati hare ay wari kunyinde aba gana riti ihe bangeke ina to khalsinun kinne ina kadon kini soronga ina daga kini ahabake kesu ko mantenga fukina to nan tike ni soro gorene ati kempalle hinu ngana duguta birembe ina ko tan ko ni nanti ya mulle ga noti yakkenga ke ko ta hulane ati kempalle ni ka ke talla nyambangundi na timilungu ngabello ikake no onde
iramu benu gam pesongun ta yiramu ncho ina kunyiramu rondi dakabana nyiramu ina tagu idakabana foten kamma semen kamma ati gana tagu kembre ni keta itahuna keta ina itabana mutuna robbanen kamma inta kara hedde nan togotini halla gere gabe ke kenni hoga antam magani itanu ngame kamma yu itanu nyonkono yu wasaralle ni watagu no itunga nyugum pen kamma ati ni kende berna bawri ini sere horenye sere horen kan angana hoga na magannan ka wadu fesendine ati kembre ngaydi yakke kenari yakke ke gana aro cincundano nganaro ina ma nyunchu gonko igatrene katia kenni ni yakke ke a haram pren ni angana ngare antin kaso ntamundo na katongron kota kenni ni chenu no kubenu do ewa magneto honu benu be angana kengre anyi mawtunu nantiketi mana masere batarancha yakke keso ay gide ke simenya ide aga kamana ke suko arsa ordon kes ngata muna jomme na halle ngase mene tegenga ati kenni ikewa itunkanugo mfote ke kama sesi ke kama ya kama na hayi itanu ngame kama miga to itanu nyonkono komi gono ga deber mo be gana hesegi itanu lono me kai tabane ngutuna rubane kama ko ewa ke nta ntetu ketaga ko ni mo be son gan kannendi ewa kende berni aba maran kanni gati mi gelenso ati wa kende berni ita hunte ke wa hayni ni katte wa hayni miga to yakke ke iya ke mulil lakhni ati kem palle ni menji ndi katte ni nyenga ati kem palle ina gri ira mu benu ge ina daga ken khabora khadi ina ile ran kurumba tan no rondi ni khadi hibe gam pesu ho hanano ko ken ni ido ma nyon dangi daga warati karabane daga rondi karay godi garse ina daga ni ila harakandi ni yam palle kan dari ida si hadana ati ken ni ke daga chanci khadi iri tagu khadi itagu rahim ati ken palle igana ri tagu kita idi yakke kenari ta hillandinga nallite ibangenga ko ikarake ati ka kembre ngai daga nari intaka hayni inti yakke nguti ga hayni ati masoro ku gani trindi inta sene tanu mene me iwitrindi inta sene igana dalle trindi kembre ngai ni menguti na hay kempalle na li menjimi dini khadi mare me dakinye ken no khwa tunkanyugo sahara yari khonkonna kita aya ke sahara zari ti khone dunia zari danga tina hayna masala ngen cigimbere alla gana lisre ka ina dangi ti masala ngen kutenga ewa masala ngen janki uroro ille kere ille nga kere tanaka tendo uro finlandinga tunkanyugo akhorti masala ngen nanjope ida haran kay dunia zadiya zadi geri i continue masala ngenga ati baghdadi go ke gida ke baghdadi ko fenana ke gida ke aska gida karaga nenya na ati aywa igani menji bindi ni yendi kembere ngaketa kempali ni mengutu ini gol yanga no kuy gono khiri khidi mandano ku ikomo kuy gono ni khiri kenne ni khalsunu ni da khalsunu kiniya kubenu geri ga kamana manyu ke tallange mundi wa tallange mundi ni wa sehna dangani ido suwe ngami kenni ni ida wujunu karagi men khalle kanne kenga boton di gol nyanga no magayna tini kitella no ni tayna sank ni kitella no ni tayna sank ati kempalle gadi ini nyameri ini ronda kamma ina hay igana hay khayta sehna dangani porque soro kuna ko tike gon dundere nyayde foke soro gon nan kite jama ke dina ko nan tike gon dundere nyayde wa inta sehna danga hingra hoto tina ille hare ngalla kata mai ya gare ke ma ayi kan ne hare baraka ko to kan ni le yalla kutu ewa ati ikalla gare nga aganari ani menchumbu na nimbe ka ambrance bawri ko nyindi mo koy wani kenga imaka ko asiga kende berni isoro horu nga serebe gal daram maka
ewa anga kende berna anga kiten jumunu na kiten ngambarase uba na inkollanga inchugu na ki inkolla ke ambarase ewa ruke metana ewa ati ikalla gare ke ganari ana kende beriya ka kisuko mantenga inta sene ana ile ikitun kasugunu kadi ana ti dangani nyimmanke duro ko tege tan namba inde katanya kenga bawra nyake ke ya gunoa nan tintanga mo mene goridi anna duro ko tan nan cha hanya kendangani ati kalle are ke gana ken ko ni da intahara karnadi atana to yi khanjono ana to ikitu ko sumbunu hille ga nga maga yang kan itanu ni menu sumbunu antiri khanjo parce que ken ina kende berni khanjon ne ngiranu ye ana ile tinin dangana kadi nyimmanke duro ko tan nan nyakembay ngere nyakare ke lemini nyani anyi mewtu lemine be amadu mu yegemi antay gotu kellanta du wallahi goy mo goy godi anke nya handiro ko tende berni anna nene bawri lemine nyani anke ne firs anyan kasay episan ko do ka kebetu wa igarenta kunnuma anna duro ko to anna nyi hinna nya khenga anna nya kempay atikem balle yagare kena jongo ikatire meke ana jongo ikatire meke ana kana jillo mini hollo jinno hondi ana beriya anda jikero hende ana kinire nyaare kenan tire nyaare kenan beriya atire nyaare kero min hoke gana raga siki mendi intara karanadi kenni ni imma saga nyalloxene ewa iko mo ngaka mana kangen chanke sankita ti foke yagare kedi mana tunanti vraiment keigo nyini ban keigo nyini tunkani go khorenye ti foke na kenchi mi hakhlenda kembale enta sehenida kembale na ile tini dangani nanti nyimman kenda nyaga ti allah anna duro hotanna maga jiran ko leke saganti anya kenyani aro jinga sikanyi mende gelle wakati be anta sehenada duro hotanna maga sagandi ati kenchu di inta karnadi ati yakake mi gani khanjo ana jiran ko leke tinto ne mirakenga atira keke iya keke na jike tinto ne mirakenga nantina mini atagana kende berna kubeta ina kusanta huti da batenga ati gida ga ken bakira kande nantina huti do yagare ke batenga na kubeta kenni ni kande mpaka ngoro do menga ta hono tangure akusanta agodon de ke kusata ke kusaraga kande ke lipa kanden daga yere worde mesuga kanden nogondi asu kere worde mesuga ndi kamben nogondi kanden nogondi asu yere nan kere ver sugadi tibate kedi gida me ko santati inogondi parce que homaga kamana ku digamu ka gatina godo kati gare kere ga nokobe ay me godo ndeke ga isimme nogondi akande ngata gona jomme na ga kiye ma tore ke ngara ga ken dabbu aga senne himbe yisuwanyi yenda su sakere atibate kedi gida khusib me khusayletini ati ken golle ngede ti keke mi kita do ho dundara ko halle ima hari yo kenni me maharo be hila sakatina khalsi kita sakatina nya banne mega kamana dundara ko kibar no ni mi megarni yo kenkara parce que dundara ko yare ke kamma simme ko no hondi gam pa dundara ko yo ko meni kerne ati ken hi gorenye bagdadi ko fenana ko santati ti hakari ke khibare be kundu nyakundu ke ganya tonga gankinye amiru ngasu tanya lipana pawri in karante nyali ati kemba tenga igida ke to bay batte ke di aro ni misenga me akamana du lipa akamani du lipa awawunu arira mumbo aga ken no di ata honte ke akamana du ketu aywa awawunu arira mumbo no soronda ngintenga soronga hayni kenni juman ko tanya ni soronga daga na juman daga wakati ngakinye soronda gantenga jumanga yugoro wakamana hay yugonu ngana ngiri gonnati qorman nake qorikema bugi mo ondia yugoni menano ngani kunta jatere yugonu kawa kafina khibar ngai tati hibege mare ma to kununya wawunu aywa misilenga yang kabirambe soronga kamana li yagare go dangintenga aka gilli salliranga juman challiranga yagare ke anda kabana nyagare ay ati tibilinge be gada battenga parfait be timenga do ke yagare battenga kene tibilinge kebe har khonne nyaga nani anda gana dangi menga halla kharne na korosi serebe geni
yagare ke ma seto kamma seto ke taraha bedu bedu buya do kubenu ga seto ke kamma kangen niya wa golli nyangane gonu wada battenga ati birambe yagare ke geri ngeri wa ika sinu kusuka kerentengi jommenaga ado iga kammana ngu ati ihinne igida hinne ukeda yagare kiraga igira hinne undu yagare kiraga alhamdulillah sunenda kita igondanga yempalla tolongo igo ke ati igo kiranga na tibba ati mene kananga udangin tengo garaga na jumanga soronga kammana mpai anga wunu anga dukatanga nyira mumbono urdo munga benga ngure ikarantenga mene kabanen chere usagante kada yang kai nakke ngale halali ba magawu meni bare nanga anke ngamo ban ko tungaranke nyaga na ngare ati wo tungaranke nyani yado wi ngawun ado wi ngame ati ba magawu tunganta lenchere to tunganta dambe to khawalen chere ngentu magawu meni bane nanga yare ke me ahin non dalla gantina ya kan jimpai bakka atara ngani ati urodo nkan dem pakka nyani maga igiri nanti wagagana ikira khalsi be gay ihaba maga ida kenchu waro yo kende khayo kenkere aso ha kere nani harbane ma khobedi yare ke ahin nan ko santana ati ba ati kiani ati maga njigiran ko tibakalla ne mande khairi nga kesu halle akana linga alla danga khanna durogoto annanya durogoto nte ati yare ke usanta ti golli ngana ko yugonu danga ni kenni boto go yima khalsi boto chakulle min quoi ati bane danga ni kenni boto go akemma ati ke atara ngana ati ke boto kini go kede e honte ti menene ati ay mikna ngata allahut anadu angana kebe kitano gonde kenna ngor jaganye ne duna akhbaruna kundo ay mene après ya khare kedaga ati gira da boto kiraga ada boto ke muni agara boto ke muni ada honya no gondi ama masha Allah ada honyi boto ke no gondi kebe agan kawana sinan jate gabe nya jagundi na nyama ken kita ka hagara kita fi sabilillah komo karagi men khalle khalsu kulle ya gare ke hagara kenya kini fi sabilillah ati nyaali burahum maga igida ayonge nyimbaka atowa waddu nga ya gare keda waddu nga ya gare keda asage kati ijati giranga aga kabe kompe be no ngana asage kati no ngai kanga abannamma home yamaga kahanya bannanga kiran kinjigan kulle ata to kompe ken ko nonga ikake daga simmine igan kawa hebe de berni aro kenci mega me birambe konko ndana go santar holla khen konko sere go holla khen konko agri aro holla khen muni ar ni yaran kase go ani khanta yaran kase ketu yaran kase keta danga tillemme atanam pa khoto salluwat mpagatinto aywa nkando irena latu aywa salli jigantinga nka mullan nan daga salluwatin tinto salli jintinga gella gara linganda anga la garo nan ka kere na salli jirege gella ngana dungi ati garen kasen nanga ati bismillah salli jire nan ka kulenye lon nan salli jirege bismillah garen kasen lon nan salli jirege garen kasen ga duta salli ngabirambe komi nangana salli jungutuna rakan hilli salli ti salli jike wa akhanun tenni wajibi heti ma akhanun tenni ipa bara jenge ben ha yare ke kusan tarina dilara kan hilli salli ti ya harakan hilli salli ko mi ger salli jungutu salli ga dangni katim sidenga wa yare ke dara kan hilli salli kenni nya ke ngata hono awaka mani khalsike konte anya galinte awasimini gan kawahi ben de berni yare ngar guta salli ngabirambe addu'a yi gida dangane nan tagere surebe nyangi dangane addu'a danga yare ke kusanti yaran kase ke kusanta ti aga addu'a yi gida kusanta men kallu hillutu na kini yaran kase ke tampang anake utu kwa yaran kase ke gere ke ngere atara ngana ti subhanallah atin kemeran ka kere nan tillinyage de ngemeri an ka kere nan tillinyage sore gonu hinnan kenga anken kanati tangar no hokini ngen ke ti miskine de gella ganani an kalsike ganani agama lingan dangani izan anna sagandi kata kamanga sadabe da kalsike kinan anna sagandi kata kamanga ati bawri angran kasinu kukara sire gwanda ke kalsike kinan angran kalsike kara sire gwanda ke kasinu kinan kalsinu kinan pagira kalsike kinan khadi ara kinan hiya na da batenga yoka anken takento anken natin kana kella kan kenta kella gana de kento do makano ati go igira ko santi yaran kase kera na timma
atanke na meri hera to ken lana saga ni kate kammo sadinga hikitana no gon ati yu ya gareki nke wano khuntu ya gareki ni banna horenye ngeti hera batenga parce que ya gareki ha gareki kundu be kinanga ke hiti ho ya gareki